And yo, what's up guys? We are the Starly Boy. And guys, kakuha tayo. Si Del ko yung iba dyan. Pero yung device ko hindi guys. Yan po. Enso Sikola Celestial. Tapos, malapit na din po mag-celestial yan. And thank you po sa nag-subscribe sa atin. Kaya, thank you po. Hindi kita makakalimutan. Yan, secret block. Okay, ano makukuha ko? And, ayun, statue. Wow! Okay, ipatayin natin yan. Okay, try natin. Okay. Secret din, tapos patay yung nakakainas. Ano ba yan? Palo. Patay. Ayan, 11 minutes. Ayan. Okay, money bat. Ito, gold. Ito. Okay. Ayan, kukuha tayo. Nun ulit. Sa secret lucky. Ay, sa secret. Nung first vlog ko kasi hindi ako nakakuha ng secret. Pati dito, ha? Patay. Naglag pa ha. Ako inis. Yan. Wait lang. Okay. Okay guys, okay. Haba daw ba dito di patapin. Okay, nasa epic area na tayo. Guys. Kukuha lang tayo dito. Dami po. Nasa medical area. Let's go! Lapit na tayo. Yan, level 24. Kailangan ko na lang dalawang divine para makuha. Ay, para mag-box level. Ay, mag-box, box rework. Yo, nasa cosmic na ulit tayo. Nasa cosmic. Yes, guys. Yes. Lapit na tayo sa secret. Makukuha natin ay Aura Parma or Pragolalala or Rainbow 6-7. Basta magandang secret. Yeah, up. Okay. Monkey wave, medium. Okay, super slow. Nice. Ayun, Aura Parma. Guys, Aura Parma. Okay. Tingnan natin yan. Tapos, okay, may pass. Pati di pa tayo nagkadito. Okay, slow. Kra. Oh,
Yes! Yes. Guys, okay. Kukuha tayo yung ghoster putera namin. Yan, ghoster. Dito. Please! Nice. Nice, guys. Nakakuha tayo. Oh. Okay. I-ano natin to. Let's go. Yan. Let's go. Yan, inaano natin yan. Let's go. Nakakuha tayo. Aura pa ma. Let's go. Okay. Ano next? Aura pa ma. Lagay natin dyan. Tapos level 149 espresso senyora. Tingnan natin. Emerald yun. Okay, punta tayo sa secret. Satibay na to Hala pa Pakok. Dahil mo. Lag pa. Okay. Ik. Huwag malalala. Diyan natin nakita guys. Ay, nasa naman yun Yun, mas malakas nga. Okay, bye guys. Enjoy your life. And magpalakas kayo palagi.